अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। अमीन सुम्मा अमीन। अस्मा मैडम की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी और अस्मा मैडम के कुछ हमायती हैं, वो कह रहे थे अस्मा को कि हमने एक वीडियो का लिंक आपको भेजा है, आप वो वीडियो देखें और फिर उसके लिए बात करें। आज अस्मा मैडम ने इतना ज़्यादा इस्लामी लेक्चर दिया है, इतनी ज़्यादा अस्मा मैडम ने बातें की हैं और हम लोगों को कह रही थी, और वो जो कमेंट करते हैं उसकी वीडियो में वो कह रही थी एक उंगली मेरी तरफ उठाती हो, तीन आप लोगों की तरफ उठती हैं। बस ये तो कहावत बन गई है, एक उठाओ तीन अपनी तरफ आए। अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं कि हमारी तरफ उंगलियां उठेंगी, या जो भी कमेंट करते हैं ना वो आप जैसे नहीं है, बिल्कुल भी जो आप लोगों के करतूत हैं वो उनके नहीं है। हम मानते हैं हम रिएक्शन वाले हैं, हम लोग वीडियोस बनाते हैं, हमें ये यूट्यूब ने कंटेंट दिया है, लेकिन आप लोगों की तरह फिर भी नहीं है। अपनी तारीफ करनी नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग सबके सामने हैं। एक अगर यहाँ पर देखें, हमारा सर का एक बाल भी नज़र आ जाए, आप लोग जो भी बोलेंगे हम लोग उस चीज़ को कबूल करेंगे। आपकी सब बातें सर आंखों पे होंगी। कुछ लोग आके कहते हैं रिएक्शन वाले यहाँ पे आके गीबत करते हैं, आप लोग किसी के बुरा भला कहते हो, बुरा भला कहना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यूट्यूब का ये कंटेंट बनाने का ये मतलब नहीं है ना कि लोगों को आके जलील करो। जो भी बात देखते हैं, जो हमारी आंखें देखती हैं, हमारे कान सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसी पे बात करते हैं। जाके पर्सनल में इनकी वीडियोस हम लोगों ने नहीं बनाई, वो वीडियो इधर लीक नहीं करते हैं। इनके पर्सनल में जाके हम लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं, ये लोग कैसे हैं, कैसे अपने घर में रह रहे हैं, इनका बैकग्राउंड कैसा है, ये औरत वैसे बैक कैमरा कैसी है। जो भी बातें ऑन कैमरा ऑन स्क्रीन जो आप लोग दिखाते हो, हम लोग उसी पे बात करते हैं। तो आज की वीडियो ख़ास तौर पर मैडम अस्मा को जवाब के लिए है, तो वीडियो को फुल वॉच करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर भी कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी लाजमी करें। सबसे पहले मैं मैडम अस्मा को ये कहना चाहती हूँ, जो आपने आयत पढ़ी है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है, बिल्कुल इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अल्लाह पाक ने ना कुछ फरमाया भी है, अल्लाह पाक के कुछ अहकामात भी हैं। ख़ास तौर पर अल्लाह पाक ने औरतों के लिए भी कुछ हुक्म फरमाया है। मर्दों के लिए तो कोई पर्दे का हुक्म नहीं है, निगाहें नीची रखने का हुक्म है। औरतों और मर्दों में जो मियाँ बीवी हैं उनके हकूक के लिए भी अल्लाह पाक ने एक हद फरमाई है। आप वो क्यों बात भूल गई जो अल्लाह पाक ने ख़ास तौर पर औरतों के पर्दे के लिए हुक्म फरमाया? मैडम अस्मा, आज आप यहाँ पर इस्लामी लेक्चर दे रही थी, लेकिन प्लीज़ उस लेक्चर को खुद तक भी रखें, खुद भी देखें कि इस्लाम ने क्या चीज़ कही है और क्या हद मुकर्रर की है। औरत के लिए ख़ास तौर पर पर्दे का हुक्म है, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ में गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था कि ज़्यादा तादाद औरतों की है, क्योंकि औरतें वहाँ पर ज़्यादा दोस्त की हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरिश्तों से ये दरियाफ़त फरमाया कि औरतें इधर क्यों हैं, तो फिर फरिश्तों ने औरतों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया सब कुछ। वो मैं इतनी बहस में नहीं जाना चाहती, हर कोई मुसलमान है, सब लोगों को उसके बारे में आगाही है। आपसे मैं इतना कहना चाहती हूँ मैडम अस्मा, अगर हम गलत बोलें तो आप हमें बोल सकती हैं, कोई अफसोस नहीं है। जब हम आप लोगों पे बात कर सकते हैं तो आप लोगों को भी पूरा पूरा हक है हम पे बात करने का, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो आया है उसने बातें भी सुननी है। मैं आपसे सबसे पहले ये कहती हूँ कि सर से दुपट्टा उतारना इस्लाम में किस जगह पे लिखा हुआ है? किस जगह कुरान पाक में ये हुक्म आया कि औरत जब शादी में जाए, जब औरत तैयार हो, जब औरत मेकअप करे, जब वो नए कपड़े पहने, वो लोगों के गैर मर्दों को दिखा सकती है? अगर गैर मर्द तारीफ करें तो औरत प्यारी लगेगी, औरत खूबसूरत लगेगी। अगर गैर मर्द तारीफ नहीं करेंगे तो लाख उसका शोहर उसको बोले तुम बहुत हसीन लग रही हो, मेरी नज़र से देखो, तुम जैसी तो प्यारी कोई दुनिया में नहीं है, तब औरत इस बात पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेगी, क्योंकि लोगों को ने तो बोल दिया, मर्दों ने बोल दिया कि आप अच्छी नहीं लग रही हो। अब इसने जो ड्रेसिंग की थी, जो मेकअप किया था, जिनको दिखाना था वो लोग थे, अब उन लोगों ने तो इसका दिल तोड़ दिया। तो अपना महरम जिसके लिए कहा गया है कि औरत अगर हार श्रृंगार भी करे अपने शोहर के लिए, इवन कि वो दंदासा जो होता है ना, अगर औरत वो भी अप्लाई करे अपने दांतों पे तो वो भी अपने शोहर को दिखाने के लिए, ना कि गैर मर्दों को दिखाने के लिए।
میڈم اسما آپ جب بھی کپڑے پہنتی ہیں لوگوں کو دکھاتی ہیں میں کیسی لگ رہی ہوں، اب میں واش روم میں نہانے جا رہی ہوں، یہ باتیں ویڈیو میں بتانے کے لائق ہیں؟ پھر آپ جس طرح سے دوپٹہ اتار کر لوگوں کو دکھا رہی تھیں، سیلون گئی تھیں، ادھر جا کے آپ نے اپنی سروس جب کروائی تھی، جس طرح سے گاڑی کی سروس کروائی جاتی ہے اور اس کو دکھایا بھی جاتا ہے، اس کی ویڈیوز بھی بنتی ہیں، دیکھیں اس شو روم میں اور اس جو بھی کلیننگ سینٹر ہے، گاڑی والوں کے واش سینٹر ہے، اس میں آ کر گاڑی کو کیسے واش کیا جاتا ہے، گاڑی کے ایک ایک سپیئر پارٹ کو کیسے دھویا جاتا ہے، تو وہاں بھی جا کر ویڈیوز بنتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ اپنے سپیئر پارٹ کی ویڈیو بنا رہی تھی، میں ادھر آئی ہوں سروس کروانے کے لیے، میں کیسی لگ رہی ہوں، ہاتھوں سے کپڑا بازوؤں سے اٹھا کر ٹانگوں سے اٹھا کر، یہ آپ ہی کے کام ہے میڈم، اور آپ کو ہی مبارک ہوں۔ مردوں میں جا کے کون عورت ہے جس کا باپ بھی موجود ہے ماشاءاللہ سے، اس کے بھائی بھی ماشاءاللہ سے موجود ہیں، وہ ادھر جا کے بھی کام دکھا سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو دکھانا بھی ہے، جب مستری مزدور چھٹی کر جائیں آپ وہاں بھی جائیں اور اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ کو سمجھا سکتی ہیں۔ کیا آپ کا باپ جس نے آپ کو پیدا کیا وہ اناڑی، وہ جاہل، وہ ان پڑھ، اور پڑھی لکھی صرف آپ ہیں، جس کو یہ بولنا آتا ہے نا کہ بگ پتیلا، بگ سائز کا پتیلا میکرونی کے لیے یوز کیا ہے۔ اور پھر جب کل جا رہی تھی تو اس کی ایک بات مجھے اتنی بری لگی کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ آندھی اور طوفان آ رہا ہے، اور یہ اردو بولتے بولتے کہتی ہے اندھیری آ رہی ہے، اندھیری تو یہ سرائکی لوگ بولتے ہیں، ہم لوگ تو بولتے ہیں نا اتنی زیادہ طوفان ہے، آندھی آ رہی ہے، ہم نے تو کبھی اندھیری نہیں بولا ہے۔ پھر آپ لوگ اس کی ایک ایک بات کو فیل کرتے ہوں گے، میں تو اتنے زیادہ نوٹ بھی نہیں کرتی ہوں۔ جس طرح سے یہ کل کہہ رہی تھی کہ تندوری کو ہم لوگ کہتے ہیں گرم کر دیا، یہ کہہ رہی تھی میری امی کہتی ہے تندوری کو تاپ دو، کتنی اس کی ایسی باتیں، میں اس کی باتوں کو لے کر نہیں کہتی، ہم لوگ بھی پنجابی اور ہمارے ادھر لینگویج میں پنجابی لہجہ چھلکتا ہے، کیونکہ بہرحال گھروں میں ہم لوگ ہر ٹائم اردو تو نہیں بول سکتے نا، جس کا سرائکی ہو، پٹھواری ہو، جو بھی ہو، ہماری جو زبان ہوتی ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اپنی جھلک دکھا ہی سکتی ہے، جتنی بھی اردو بولے، جتنی انگلش بولے، ہمارا لہجہ ہماری اس لینگویج کی چولی کھاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ اردو میں بات نہیں کرتے ہیں، گھروں میں پنجابی میں کرتے ہیں، سرائکی میں کرتے ہیں، اس طرح سے، تو انسان کو وہی بات بولنی چاہیے جو بول سکے، لیکن تم ادھر آ کے میک اپ کر کے لوگوں کو دکھانا، لوگ کپڑوں کی پروموشن کرنا، ان چیز کو دکھانا، جھوٹ بولنا، دونوں بہنیں، اپنی ماں کو نا اپنے آگے تم لوگوں نے کام والی رکھا ہوا ہے، شرم بالکل بھی نہیں آتی، جب کوئی چیز ٹھوسنے کا من ہو جو ماں نہیں بنا سکتی ہے تب چولہے کے سامنے بیٹھ جاتی ہو، تب آپ کوکنگ کر لیتی ہو، اور اتنی ریسیپیز جو بناتی ہو نا وہ بہت اچھی ہوتی ہیں، لوگوں کے دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں، لوگ ٹرائی کیا کریں اور ساتھ میں نام بھی لکھا کریں، اپریشیٹ کیا کریں گے، یہ جو ہم نے ریسیپی بگاڑ دی ہے نا یہ ہم نے نہیں کی ہے، یہ اسما میڈم کی تھی، تو ہم لوگ تو کہتے ہیں کزن کے ساتھ جو بیٹھ کر ادھر ناشتہ بنایا جا رہا تھا، کھایا جا رہا تھا، کزن سے گلے ملے جا رہا تھا، وہ بھی ہم نے کہا، تو اپنی باتوں پہ ایک لمحے کے لیے میڈم اسما ذرا غور کر لینا۔